آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 7 جون کو ہمارے شہر میں بھی منائی جائے گی عید الاضحیٰ۔ نماز عید کے لیے عیدگاہوں اور مساجد میں تمام تیاریاں مکمل۔ تمام ناظرین کو MCN کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی پرخلوص مبارکباد۔ جب تک شہر میں پارکنگ کے انتظامات نہیں کر لیے جاتے تب تک بازاروں میں گاڑیاں پارک کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کارروائی نہ کرے۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کی جانب سے میونسپل کارپوریشن پر کیا گیا پرزور احتجاج۔ اپنے بیٹے کے نام پر فیکٹری کے لیے ریاستی وزیر سنجے شرساٹ نے حاصل کر لی صنعتی علاقے کی قیمتی زمین، انتظامیہ کو ادا کیے کروڑوں روپیے۔ سابق MP امتیاز جلیل کا الزام، اتنی رقم آئی کہاں سے؟ وزیر موصوف عوام کو حساب دیں، جلیل کا مطالبہ۔ اور ٹاؤن ہال کی تاریخی عمارت میں ثقافتی تقاریب منعقد کرنے کی ہیریٹیج کمیٹی نے دی مشروط اجازت، مگر پہلے اس تاریخی عمارت کی مرمت محکمہ آثار قدیمہ کے ذریعے کروانے کا ہیریٹیج کمیٹی نے دیا مشورہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ناظرین، 7 جون بروز سنیچر ہمارے شہر و ضلع میں بھی عید الاضحیٰ منائی جائے گی، لہٰذا نماز عید کے لیے شہر میں موجود عیدگاہوں اور مساجد میں تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی شہر میں موجود عیدگاہوں و مساجد میں نماز عید ادا کی جائے گی، جس کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ عیدگاہ چھاؤنی، عیدگاہ شاہ سوختہ میاں، ریلوے اسٹیشن، عیدگاہ روضہ باغ اور عیدگاہ عثمان پورہ کے علاوہ شہر کی دیگر قدیم مساجد میں نماز عید کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پولیس محکمے کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عیدگاہ کے راستوں کے اطراف نماز عید کے اوقات میں ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور 7 جون کو صبح 5 بجے سے 11 بجے تک ملند چوک سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی گیٹ تک ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہے گی۔ اسی طرح روضہ باغ عیدگاہ کے لیے ہڈکو کارنر سے ادھو راؤ پاٹل چوک تک کا ایک طرف کا راستہ ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ عیدگاہ چھاؤنی اور عیدگاہ شاہ سوختہ میاں میں عید کی نماز صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ عیدگاہ روضہ باغ میں 8 بجے اور عیدگاہ عثمان پورے میں 9 بجے عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح مسجد پنچکی میں 8:45 بجے، جامع مسجد عثمان پورے میں 8 بجے، مسجد شاہ گنج قلعہ میں 8:45 بجے، مسجد سٹی چوک میں 8 بجے، مسجد شاہ نور میاں ہموی میں 7:30 بجے، قدیم مسجد کرانتی چوک میں 8:30 بجے، مسجد ریلوے اسٹیشن میں 6:30 بجے، ہری مسجد نواب پورے میں 6:05 پر، مسجد عنایت مونڈھا میں 6:10 پر، مسجد بھڑکل گیٹ میں 7:30 بجے، آصفیہ مسجد آصفیہ کالونی میں 6:30 بجے، لال مسجد ٹاؤن ہال میں 7 بجے، مسجد جمیل بیگ میں 9:45 بجے۔ اسی طرح دیگر مساجد میں بھی چارٹ میں دکھائے گئے ٹائم ٹیبل کے مطابق عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے لیے لگائی گئی نو ڈیوز کی شرط فوری منسوخ کی جائے، یہ مطالبہ NCP اجیت پوار گروپ کے نائب شہر صدر احمد جلیس نے میونسپل انتظامیہ سے کیا۔ عیاں رہے کہ ای آفس اور رائٹ ٹو سروس ایکٹ کے نام پر میونسپل کارپوریشن کے سارے کام آن لائن کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی بلدی سہولتوں و مسائل حل کرنے کی خاطر پانی و پراپرٹی ٹیکس نو ڈیوز سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ٹیکس نو ڈیوز کے بغیر زون دفاتر میں برتھ و ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیے جا رہے ہیں، جبکہ بلدی سہولتیں خصوصاً برتھ و ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے ٹیکس نو ڈیوز کو لازمی قرار دینا میونسپل کارپوریشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ شہریان کے بنیادی حقوق کی پامالی بھی ہے۔ باعث تشویش امر یہ ہے کہ شہر میں جن کے ذاتی ملکیت کے مکانات نہیں ہیں اور جو کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں یا پھر دیگر شہروں سے محض ڈیلیوری کے لیے اورنگ آباد کے اسپتالوں میں آئے ہیں، ان شہریان کو مطلوب برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے ٹیکس نو ڈیوز مانگا جا رہا ہے۔ یہ سختی غیر قانونی اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کی شکایت کرتے ہوئے راشٹروادی کانگریس اجیت پوار گروپ کے شہر نائب صدر احمد جلیس نے پانی و پراپرٹی ٹیکس ادائیگی کے نو ڈیوز سرٹیفکیٹ کی شرط منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ احمد جلیس کی قیادت میں پارٹی وفد نے آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کو ٹیکس نو ڈیوز سرٹیفکیٹ کے خلاف مطالباتی محضر پیش کیا۔ اس غیر قانونی شرط کے تعلق سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے
NCP عہدیداران نے مطالبہ کیا کہ ٹیکس نو ڈیوز سرٹیفکیٹ کے شاہی فرمان کو فوری رد کریں۔ اگر اندرون 7 یوم ٹیکس نو ڈیوز سرٹیفکیٹ کی لازمی شرط کو واپس نہیں لیا گیا تو حقوق انسانی بحالی کے لیے NCP کی جانب سے جمہوری طرز پر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ اس وفد میں احمد جلیس کے ہمراہ صدیقی سلیم الدین، شیخ فیضان الدین، سید ناصر، محمد اظہر، محمد اشفاق بھی موجود تھے۔ جب تک پارکنگ کی مناسب سہولت نہیں کی جاتی تب تک گاڑیاں نہ اٹھائی جائیں۔ پارکنگ کی سہولت کے بغیر جرمانے لگانا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سوال لے کر مہاراشٹر نو نرمان سینا نے میونسپل کارپوریشن پر عوام کو لوٹنے کا الزام لگاتے ہوئے زبردست احتجاج کیا۔ عیاں رہے کہ منسے کے مدھیہ اسمبلی حلقہ صدر چندو نوپوتی کی قیادت میں جمعہ کو کارپوریشن کے گیٹ پر زبردست احتجاج کیا گیا۔ گاڑیوں کے مسئلے کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کے مدعے پر بھی انتظامیہ کو گھیرنے کی کوشش کی گئی۔ احتجاج کے دوران پارٹی کارکنان نے کارپوریشن کے مرکزی دفتر میں افسران پر علامتی طور پر 500 روپے کی جعلی نوٹیں نچھاور کیں۔ سڈکو اور ہڈکو کے علاقوں میں روز بروز بڑھتی کارروائیوں سے عام شہری سخت پریشان ہیں۔ مارکیٹس، مالز اور عمارتوں کے سامنے نہ تو پارکنگ کا انتظام ہے، نہ ہی میونسپلٹی نے گاڑیوں کے لیے کوئی متبادل مہیا کیا ہے۔ ایسے میں عوام پر جرمانے تھوپنا سراسر ناانصافی ہے۔ احتجاج کے بعد منسے کے وفد نے شہر انجینئر فاروق خان اور AB دیشمکھ سے ملاقات کی اور مطالبہ رکھا کہ جب تک پارکنگ کا باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا جاتا تب تک گاڑیاں نہ اٹھائی جائیں۔ چونکہ میونسپل کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل رخصت پر ہیں، افسران نے کہا کہ وہ ان کی واپسی پر ہی کوئی پختہ فیصلہ لے سکیں گے۔ اس پر منسے کارکنان نے شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر علامتی طور پر 500 روپے کی جعلی نوٹیں دفتر میں نچھاور کی اور انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ آخر میں منسے کی جانب سے انتظامیہ کو واضح انتباہ دیا گیا کہ اگر گاڑیاں اٹھانے کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو آئندہ اور بھی شدید احتجاج کیا جائے گا۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت درخواست گزاروں کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ٹینڈر پروسیس مکمل کر لینے کے بعد میونسپل انتظامیہ نے ایجنسی کا تقرر کر لیا ہے۔ عیاں رہے کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت شہر میں الاٹ کردہ 5 مقامات کے اراضیات پر فلیٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ فلیٹس کے لیے آن لائن طریقے سے درخواست گزاروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یوجنا کے تحت فلیٹس تعمیر کرنے اور کانٹریکٹر ایجنسی مقرر کرنے میں تاخیر ہونے کے سبب پچھلے 1 سال سے لگ بھگ 40,000 درخواست گزار انتظامیہ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ واضح رہے کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے بے گھر و کرایہ دار زمرے کے درخواست گزاروں کے لیے فلیٹس تعمیر کرنے ضلع کلکٹر کی جانب سے 30 گاؤں میں 2 گٹوں کے علاوہ پڑے گاؤں، ہرسول اور سندرواڑی اس طرح 5 اراضیات الاٹ کی گئی ہیں۔ ابتدا میں فلیٹس کے لیے 80,000 سے زیادہ درخواستیں داخل کی گئی تھیں، لیکن اس معاملے میں بے ضابطگی ہونے کے سبب درخواستوں کی اسکروٹنی کی گئی۔ اس طرح صرف 40,000 درخواستیں ہی اہل پائی گئیں۔ مذکورہ 40,000 درخواست گزاروں کو قرعہ اندازی کے ذریعے فلیٹس مہیا کرنے کے لیے پرائیویٹ ایجنسی مقرر کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں سبھی 5 سائٹس پر 11,000 فلیٹس تعمیر کرنے کو حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ ان سبھی مقامات پر 5 تا 6 منزلہ عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ بعد ازاں یوجنا کے لیے رکھی گئی قیمت میں 2.5 لاکھ روپے سبسڈی تخفیف کر کے باقی ماندہ رقومات درخواست گزاروں سے وصول کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق منتخب کی گئی ایجنسی سڈکو اور مہاڑا ہاؤسنگ پروجیکٹس کا تجربہ رکھتی ہے، اس لیے ایجنسی کے ذریعے ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ درخواست گزاروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹھ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے MIDC کے ایک ریزرو زمین اپنے بیٹے کو الکوہل کے کارخانے کے لیے الاٹ کروا دی۔ یہ الزام سابق MP امتیاز جلیل نے آج ایک پریس کانفرنس میں لگایا۔ انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے اس معاملے کی جانچ کر کے خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ आमचे मित्र पालकमंत्री संजय शिरसाट साहेब बीटच्या प्रकरणामध्ये खूप त्यांचं हे प्रकरण गाजलं होतं। आता त्याच्यानंतर अजून एक प्रकरण आलेलं आहे जे MIDC शी संबंधित आहे। MIDC मध्ये 2 मोठे प्लॉट्स होते जे ट्रक टर्मिनस साठी रिझर्व्ह होते। हे सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत, ते ट्रक टर्मिनस साठी रिझर्व्ह होते। पण संजय शिरसाट साहेबांच्या मुलांना तिथे एक अल्कोहलची काही केमिकल फॅक्टरी, दारूच्या साठी लागणारी काही केमिकल फॅक्टरी त्यांना सुरू करायची होती। मग MIDC ने काय केलं, ते एक जे प्लॉट ट्रक टर्मिनस साठी रिझर्व्ह होतं ते प्लॉट त्यांनी डी रिझर्व्ह केलं आणि ते प्लॉट संजय शिरसाट साहेबांच्या मुलांना देण्यात आला। आता त्यांनी एक कंपनी एस्टॅब्लिश केली कॅमिओ डिस्टिलरीज नावाची। त्या कॅमिओ डिस्टिलरीज मध्ये 3 पार्टनर्स होते।
एक संजय शिरसाटचा मुलगा होता सिद्धांत, त्यांची बायको होती विजया संजय शिरसाट, आणि तिसरे होते एक अमीन बिल्डर, भावेन अमीन नावाचे. ते सगळे डॉक्युमेंट्स त्यांनी दिलं, लँड एक्वायर करून घेतलं, आणि लँड मिळाल्यानंतरच इमिजिएट भावेन अमीन त्या कंपनीतून बाहेर पडलं. आणि मग MIDCने एक प्रस्ताव त्यांना पाठवलं. हे फक्त 2-3 महिन्यामध्ये हे सगळं झालं. त्यांनी एक प्रस्ताव पाठवलं की आम्हाला हे डी रिझर्व्ह आम्ही केलेलं आहे, आता हे प्रायोरिटीने हे लँड अलॉट करायचं आहे. आणि प्रायोरिटीने लँड अलॉट करताना कशासाठी आपल्याला अलॉट करायचं आहे हे त्यांनी सांगितलं. आणि त्यांनी हे प्रायोरिटी लँड अलॉटमेंट कुणाला, सिद्धांत संजय शिरसाटला. कंपनीचं नाव आहे कॅमिओ डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड. आणि याच्यामध्ये ते काय तयार करणार होते तर केमिकल्स. लँड किती पाहिजे, जितकं लँड डी रिझर्व्ह करण्यात आलं होतं एक्झॅक्टली तितकंच 21,275 स्क्वेअर मीटर डी रिझर्व्ह केली होती, आणि इतकंच लँड त्यांना पाहिजे होतं. तर ते लँड त्यांना अलॉट झाली. आता त्याच्यामध्ये ॲब्सोल्यूट अल्कोहोल तयार करण्यासाठी हे कंपनी ते फॅक्टरी स्टार्ट करणार होते. आणि किती मोठी कंपनी आहे, 105 कोटी 105 crores 89 लाख रुपीज, म्हणजे सरासरी 106 कोटी रुपये 106 crore रुपीजची कंपनी. आता हे कंपनी एस्टॅब्लिश करण्यासाठी तुम्हाला स्वतःचा कॉन्ट्रीब्युशन करावं लागतं, जे तुम्ही ऍप्लिकेशन मध्ये दिलेले आहे. आणि ऍप्लिकेशन मध्ये म्हटलेले आहे की 26 कोटी 26 crore 47 लाख रुपीज मी माझ्या स्वतःचा कॉन्ट्रीब्युशन करणार आहे. सेल्फ कॉन्ट्रीब्युशन माझ्या खिशातून मी 26 कोटी 47 लाख रुपीज देणार आहे, आणि बँकेतून कर्ज घेणार आहे 79 crore 42 लाख रुपीज आम्ही बँकेतून कर्ज घेणार आहे. माझा प्रश्न हे आहे की हे जे 26.5 कोटी रुपये तुम्ही सेल्फ करणार होते, तर कुठून घेणार होते, कोण तुम्हाला पैसे देणार होते, आणि बँकेतून तुम्ही घेणार होते ते वेगळी गोष्ट आहे. तर हे फायनान्स कुठून आणणार होते. आता अमीन बाहेर पडल्यानंतर बँकेत फक्त 2च डायरेक्टर्स राहिलेले आहे, एक त्यांचा मुलगा, दुसरी त्यांची पत्नी. आता हे बोलण्याचा तुमच्याकडे कोणत्याही कारण नाही आहे की 5 पार्टनर्स होते आणि त्या 5 पार्टनर 2-2, 3-3 कोटी रुपये जमा करणार. हे 2 डायरेक्टर्स मिळून 26 कोटी रुपये कुठून आणणार होते. त्यांची बायकोची नेट इन्कम मागच्या रिपोर्ट प्रमाणे एफिडेव्हिट जे तुम्ही दिलेले आहे ते वर्षात 25 लाखाची आहे. मग 25 लाखाच्या आधारावर तुमच्यावर आत्ता आजच्या घडीला 12.5 कोटी रुपयाचा कर्ज आहे फक्त बायकोच्या नावाने. मग हे पैसे कुठून आणणार होते. MIDCने आम्हाला हे सांगावं की मागच्या 2-3 वर्षामध्ये अनेक लोक तुमच्याकडे आले होते की आम्हाला जागा द्या. तुम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं होते की 1 इंचची जागा आम्हाला क्षेत्रामध्ये नाही आहे. मग हे जागा मंत्रीसाठी कशा प्रकारे कोणत्या आधारावर हे रिलीज करण्यात आली आहे, याच्यामध्ये उद्योग मंत्री सामील आहे, याच्यामध्ये पालकमंत्री सामील आहे, MIDCचे सगळे अधिकारी याच्यामध्ये सामील आहे. आणि माझी अपेक्षा जे देवेंद्र फडणवीस साहेब जे स्वतःला हे म्हणतात की मी भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, हे केस त्यांनी CBI कडे द्यावा किंवा एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कडे द्यावा. आणि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें कि इम्तियाज जलील गलत है या ये डॉक्यूमेंट्स गलत है. वर्ल्ड साइकिल डे की मुनासिबत से ताल्लुका पाचोड़ के शिव छत्रपति कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रसीन कोठावले ने औरंगाबाद से पाचोड़ 60 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पर तय किया. मारूफ साइकिलिस्ट कृष्णा खराबे और सागर चौहान भी उनके हमरा मौजूद थे. वर्ल्ड साइकिल डे 2025 के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए साइकिलिंग जो तंदुरुस्ती में इजाफ़ा करने, फ़िज़ा का कार्बन का असर कम करने और ख़ुद एतमादी के साथ सफ़र करने के लिए बेहतरीन साधन समझी जाती है. इस स्लोगन के मुताबिक आवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से पाचोड़ के शिव छत्रपति कॉलेज के प्रिंसिपल 60 किलोमीटर का लंबा सफ़र साइकिल से मुकम्मल करते हुए अपने कॉलेज पहुँचे, जिनका कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शिवाजी यादव, डॉक्टर उत्तम जाधव, डॉक्टर भगवान जायभाई, डॉक्टर विठल देखने, प्रोफेसर PN बेटौड़े, वैभव राउत, मुरलीधर, प्रतीक देशमुख और दीगर ने प्रिंसिपल और साइकिलिस्ट का पुरतपाक इस्तकबाल किया.
गुज़िश्ता दिनों मुनक़्क़िदा हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से टाउन हॉल की तारीख़ी इमारत सकाफ़ती प्रोग्राम्स के लिए दिए जाने से मुताल्लिक़ पेश करदा तजवीज़ को मशरूत तरीक़े से मंजूरी दे दी गई और पाबंद किया कि इमारत की मरम्मत इंटेक या आसार क़दीमा के माहिरीन के ज़रिए ही करवाने के बाद तकारीब मुनक़्क़िद करवाई जाएँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर दफ्तर से करीब वाक़े तारीख़ी टाउन हॉल इमारत में सकाफ़ती और तालीमी तकारीब के इनेक़ाद की राहें अब हमवार हो चुकी हैं। इस ज़िमन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए पेश करदा करारदाद को औरंगाबाद सिटी हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन टाउन हॉल इमारत की तारीख़ी हैसियत और अहमियत के पेश नज़र इस इमारत की मरम्मत और जदीद कारी भी कदीम दौर के तरीक़ेकार के तहत ही करने की हिदायत भी हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी सदर जयंत देशपांडे और कमेटी मेंबरान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी है। आसार कदीमा के माहिर कारीगरों की मदद से टाउन हॉल इमारत की मरम्मत करवाने की हिदायत इस कमेटी ने दी है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर के असल मेमार मलिक अंबर ने चीता खाना कब्रिस्तान के करीब टाउन हॉल जैसी शाहकार इमारत तामीर करवाई थी। इस इमारत से एक तारीख वाबस्ता है। मलिक अंबर ने इस इमारत की तामीर में अपनी तामीरी सलाहियतों की मिसाल पेश की है। मलिक अंबर के दौर में टाउन हॉल इमारत की तामीर में आला दर्जे का मसाला और दीगर तामीरी अशिया का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बावजूद टाउन हॉल की ये इमारत उसी शान बेनियाजी के साथ मौजूद है। इसीलिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने टाउन हॉल इमारत की मरम्मत में कदीम दौर की तामीरी अशिया का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। इसी शर्त पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को यहाँ सकाफ़ती और तालीमी तकारीब का इनेक़ाद करने की इजाज़त दी गई। गौरतलब है कि लगभग 15 साल कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए कई लाख रुपये खर्च से टाउन हॉल इमारत की मरम्मत व जदीदकारी करवाई गई थी। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िदा हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मीटिंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बाज़ाब्ता हिदायत दी गई कि एंटिक के ज़रिए तारीख़ी टाउन हॉल इमारत की मरम्मत करवाएं। मलिक अंबर के दौर की तारीख़ को महफूज रखने के मकसद से हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने यह अहम फैसला किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने जेल अफसरान पर बदउनवानियों का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। आइए देखते हैं उन्होंने इस ज़िमन में क्या कहा। सत्य आरोप आहे, ज्या पद्धतीनं या खात्यातले अधिकारी जे स्वतःला फार भ्रष्टाचारापासून मुक्त समजतात ते अमिताभ एक आहेत, जे सुपेकर एक आहे, यांनी दिवाळीचा फराळ 1200 रुपयाला दिलेला आहे। काँग्रेसचे मोठे आणि मला असं वाटतं नुसतं फराळापुरता हा विषय मर्यादित नाही। आपण पीआयच्या विषयी आरोप करतो, एसीपी विषयी, डीसीपी विषयी, एसपी विषयी, परंतु तुरुंग विभागातले जे पोलीस अधिकारी आहे प्रचंड भ्रष्टाचार या विभागात आहे आणि मला असं वाटतं याचं ऑडिट होत नाही आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये कायद्यांना कुठे न्याय मिळत नाही। कायद्यांचं मला असं वाटतं, मी सुद्धा जेलमध्ये आंदोलनाच्या माध्यमातून जाऊन आलोय, कायद्यांचं जर जीवन बघितलं, सगळ्या व्यवस्था बघितल्या तर मला असं वाटतं कायद्यांच्या टाळूवरचं लोणी संबंधित तुरुंगाधिकारी सातत्यानं खात असतात। हे पहा, पीक कर्जाचा प्रश्न यावर्षी आहेच, कारण सरकारने कर्जमुक्ती करण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि म्हणून त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केलेली नाही आणि कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे बँका देतील का नाही देतील हा मनात शंका शेतकऱ्यांच्या आहे आणि मला असं वाटतं त्याच्यामुळे उद्विग्न होऊन शेतकऱ्यांनी आमच्या किडण्या घ्या अशा प्रकारची भूमिका मांडली। शिरसाट आणि तुमचा वाद पाहायला मिळतो, एकमेकांवर टीका पाहायला मिळते। काल एका लग्नात गळाभेट झाली, गळाभेट वगैरे मी कोणाची घेत नाही, परंतु लग्नामध्ये आमच्यातील एक चव्हाण सगळ्यांचे मित्र आहे, शहरातले एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, त्यांच्या इथे लग्नाला आम्ही गेलो होतो, तर संजय शिरसाटी होते। हातात हात मिळवणं मला असं वाटतं असं काय मी काय व्यक्तिगत मी ज्या गोष्टी भूमिका मांडल्या त्या मांडलेल्या आहे, त्याच्यामुळे असं भेटू नये, पाहू नये, बोलू नये, मला असं वाटतं ह्या भूमिका मला नाही मान्य। राज्य सरकारने सांगितलं 6 जूनपर्यंत जे बियाणे विकू नका ते झालं नाही, मात्र या अगोदरच बोगस बियाणे गुजरातवरून आलेले असं पण झालेले अमरावतीमध्ये। अमरावती नाही, महाराष्ट्रात चालू आहे, कित्येक ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले। कृषी अधिकारी गुन्हे दाखल करायला मागे पुढे पाहतात, कंपन्याचे हस्तक अनेक कृषी विभागाचे अधिकारी बनलेले आहेत। बोगस बियाणे तर कित्येक बियाणाला तिथं परमिशन नसताना खुलेआम विकलं जातं, परंतु राज्याचं कृषी विभाग सुस्तपणे झोपलेलं आहे। मनपा निवडणुकीत एकत्र लढण्यासाठी काँग्रेसचे मोठे नेते आणि तुमच्या पक्षाचे मोठे नेते शरद पवारांच्या भेटीला जाणार आहेत अशी माहिती आहे। ठीक है, नेते जो ठरवतील ते त्याला काय प्रॉब्लेम। अपने खेत तक आने जाने के लिए रास्ता फराहमी के मुतालबे पर गनौरी के किसानों ने तहसील ऑफिस फुलंबरी पर भूख हड़ताल शुरू की थी, जो इंतज़ामिया की जानिब से तहरीरी तयक्कुन दिए जाने के बाद ख़त्म कर दी गई।
تعلقہ پھلمبری کے مضافات گنوری کے ان کسانوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی تقریباً 80 ایکڑ زمین گنوری میں ہے، مگر اسے راستہ نہ ہونے کے سبب وہ لوگ نہ تو وہاں فصل اگا پا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا کام کر پا رہے ہیں، جس سے وہ لوگ مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ان لوگوں نے جمہوری طرز پر کئی میمورنڈم متعلقہ انتظامیہ کو دیے، مگر آج تک اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب جبکہ ریاستی وزیر برائے محصول چندر شیکھر باونکوڑے نے اعلان کیا ہے کہ کھیت راستوں کے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کروائے جائیں گے اور راستہ روکنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد بھی یہاں 80 ایکڑ کھیت زمین کے لیے راستہ ہی نہیں تھا اور انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، لہٰذا متاثرہ کسانوں نے گزشتہ روز جیسے ہی انتظامیہ کے خلاف پھلمبری تحصیل آفس پر ہڑتال شروع کی، چند ساعتوں میں ہی تحصیلدار سنجے راؤت نے انہیں تحریری تیقن دیا کہ جلد ہی کھیت راستے پر ناجائز قبضہ کرنے والوں के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लिहाजा उन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। मस्त आहोत, खंडी वस्तीमध्ये आमचं शेत आहे। यामध्ये आम्ही जवळपास 80 शेतकरी आहेत सर। यामध्ये आम्हाला येण्या जाण्याची एवढी अडचण होती आणि तर नेमकं अडचण काय होती तुम्हाला? अडचण मध्ये अशी होती, वृद्ध जे महिला जे बळ्यात राहणारे त्यांना दवाखान्यात आणण्यासाठी आम्हाला अक्षरशः कड्यावर उचलून आणावं लागत आहे सर। रस्त्याची समस्या काय, नेमका रस्ता कसा आहे? समस्या अशी सर, आम्हाला जे मधील 2 शेतकरी ते आम्हाला रस्त्याची अडवणूक केलेली त्यांनी, आम्हाला जाणे येण्याला ते बंधनकारक आहे, त्यामुळे आम्हाला तुमच्या नियोजनानुसार आम्हाला हक्काचा रस्ता हवा आहे सर। त्यासाठी आम्ही इथं उपोषणाला बसलेलो आहोत आणि जवळपास आम्ही 80 शेतकरी आहेत। त्यामध्ये येण्या जाण्याची जे शेतकरी मुलं मुली आहेत त्यांना सुद्धा शाळेत येण्याची खूप अडचण निर्माण होते, त्यांच्या शिक्षणाचं पण आज पायबंद होतोय सर। त्यांनी शिक्षण पुढे कसं करावं, जे आता रस्त्यावर रस्ते आपल्याला आता माहिती झालेलं आहे की कुठे गल्ली बोळात रस्ते झालेले सर, पण आम्हाला खूप रस्त्याची अडचण आलेली आहे। ते रस्त्याची अडचण तुम्ही आमची निवारण करावी ही नम्र विनंती सर आमच्यासाठी। रस्ता कसा आहे नेमका तो? पावटी रस्ता आहे सर, तो कच्चा रस्ता आहे। कच्चा रस्ता आहे, चिखल होतं सर, अक्षरशः गोणे घेऊन आम्ही अंगावर पडतोय सर, माहिती का? इतकी परेशानी होती आमची वाली, डोक्यावर जवळजवळ 3 किलोमीटर आम्हाला पक्क्या रस्त्यावर आम्हाला ओझे आणून टाकावं लागतंय सर। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 जून को हमारे शहर में भी मनाई जाएगी ईद उल अजहा। नमाज ईद के लिए ईदगाहों और मसाजिद में तमाम तैयारियां मुकम्मल। तमाम नाजरीन को MCN की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। जब तक शहर में पार्किंग के इंतजामात नहीं कर लिए जाते तब तक बाजारों में गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई न करे। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर किया गया पुरजोर एहतजाज। अपने बेटे के नाम पर फैक्ट्री के लिए रियासती वजीर संजय शिरसाट ने हासिल कर ली सनती इलाके की कीमती ज़मीन, इंतज़ामिया को अदा किए करोड़ों रुपये। साबिक MP इम्तियाज़ जलील का इल्ज़ाम, इतनी रकम आई कहां से, वजीर मौसूफ अवाम को हिसाब दें, जलील का मुतालबा। और टाउन हाल की तारीखी इमारत में सकाफती तकारीब मुनाकिद करने की हेरिटेज कमेटी ने दी मशरूत इजाज़त, मगर पहले इस तारीखी इमारत की मरम्मत महकमा आसार कदीमा के ज़रिए करवाने का हेरिटेज कमेटी ने दिया मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।